Alamis. Ay, katumba. Down. Oy, dua. Tatlo. May pag-asa. Lusa. Tatlo na. Diyan na lang yun. Aga panguna, Michael Diaz from South Cotabato. Followed by... Ito. Second spot. Diyan na lang yun. Down, Bini. Tumbas na, karambulas na. Alamis ito, kita guys. Okay, Michael Diaz yapon. Followed by Ajay Talalyo. Oy, second na. Tuntun Tumak, second. Third spot, Kulot. Fourth spot, Talalyon. Bene Almirante sa fifth spot. Nagkarambulas na dito guys. Sayang. Okay, Michael Diaz na naman. Hindi basta-basta power galing pare naman Michael Diaz. Minor naman siya. Sabi niya, nag-phone ko sa Bini. Kasi Tuntun Tumak. Tuntun Tumak. Kalagas kay Michael Diaz. Kolotsky. Third spot. Oy, fourth spot na. Bene Almirante, fifth spot. Ajay Talalyon. Grabe, nakalusot pa. Michael Diaz. Power guys, Bini Almirante sa third spot na, nakahabol pa. Grabe yung power ni Bini ni. Si Kulot sa fourth spot. Fifth spot, Ajay Talalyon. Pusa na. Okay, Michael Diaz. Sabi ni Michael, basic lang. Easy lang, baliktod ko ang kalaban. Ito itong Tumak, kasunod. Grabe ka mga power. Okay, sa daling na side, Bini Almirante, third spot. Natumba na, pero nakalagas pa. From last spot to the third spot. Kulot. Ajay Talalyon. Bombay Jay. Michael Diaz Japon. Pinaulat niya si Tuntun Tumak. Sabi niya, tulaton ko na eh. Finish na. Okay. Third spot, Bini Almirante. Tumbak na pero nakabawi guys. Ako nakapower ang Almirante. Admiral's Garage. Lagsa boy! Lagsa! Check ka na tinur. Okay, finish na.